Hello guys, in this video I'm going to teach you the parts of the house and the object of the house in Spanish. If you want to learn how to say the part of the house and the object in your house in Spanish, watch this video. Don't move! Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Leo de My Spanish Lesson y estoy aquí para enseñarte español. Hello guys, so today we are going to see the part of the house and the object in the house. So let's learn how to describe your house in Spanish. Vamos a describir nuestra casa en español. First of all, primero, ¿dónde vives? Where do you live? Do you live in a house, in a flat, in an apartment, in a villa? I don't know. Okay, ¿dónde vives? ¿En un piso? ¿En una casa? ¿En una villa? En un estudio. Okay? Perfecto. So now that we know where you live, let's start with the part of the house. I'm going to describe my house so that you see how easy it is to do it. Voy a describir mi casa en español. Mi casa tiene 2 habitaciones. Yo vivo en un piso pequeño. En mi piso hay una cocina americana. Una cocina americana. Un salón. Un salón. Un cuarto de baño. Very important, muy importante. Un cuarto de baño. Un dormitorio. Un dormitorio. Ok, perfecto chicos. Ahora vamos a ver qué hay en cada parte de mi casa. ¿Qué objetos hay? Vamos a comenzar con el salón. Let's start with the living room. Salón. ¿Qué hay en mi salón? En mi salón hay un sofá. Un sofá. Un sillón. Un sillón. Una mesa. Una mesa. 4 sillas. 4 sillas. Un televisor. Un televisor. O una tele. Un ordenador. Un ordenador. O una computadora. Una computadora. Un reloj de pared. Un reloj de pared. Una foto familiar. Una foto familiar. Muy bien, chicas. So, that's what I have in my living room. Ese es mi salón. ¿Qué hay en mi cocina? En mi cocina hay una lavadora. Una lavadora. Una nevera. Una nevera. Un lavavajillas. Un lavavajillas. Una cafetera. Una cafetera.
Una vitrocerámica. Una vitrocerámica. Una tostadora. Una tostadora. Un microondas. Un microondas. Okay, chicos. So that's about my kitchen. Esa es mi cocina. Okay, cocina americana. Open kitchen. That's how we say in Spanish. Cocina americana. ¿Qué hay en mi habitación? ¿Qué hay en mi dormitorio? En mi dormitorio hay una cama. Una cama. 2 mesillas de noche. 2 mesillas de noche. Una lámpara. Una lámpara. Un armario. Un armario. Una planta. Una planta. Ok, chicos, perfecto. So, that is my house. Esa es mi casa. Es muy, muy pequeña. Oh, también en mi casa hay una pequeña terraza. Una pequeña terraza. Pero no hay jardín. No tengo jardín. Ok. En el futuro, in the future. Muy bien, chicos. Perfecto. Ahora, ¿puedes describir tu casa? Can you describe your house? ¿Puedes describir tu casa? ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué hay en tu casa? Okay, so leave me the description of your house in the comments. Okay, please, so I will check them. If you like this video, remember to subscribe, click on the bell, write a comment, and like the video, guys. Very important. And one more thing, very, very important, is that I designed a course for beginners. It doesn't matter if you don't speak any Spanish, if you are a complete beginner, or if you have knowledges of Spanish, basic knowledge. This course, this Spanish course, is perfect for you. So I leave you the link in the description box for the course. Have a look, and if you're interested, the price is very reasonable. So go ahead and start your Spanish and speak like a native speaker. Habla como un nativo, habla como yo. Muy bien, chicos. Perfecto. Muchas gracias por ver este video. Thank you for watching this video. See you in the next video. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego. Do you want to learn proper Spanish and speak it like a native speaker? If so, this online Spanish course is for you. We are more than happy to introduce our completely online Spanish course for complete beginners. My name is Leo from My Spanish Lesson, and in this course you will be able to practice the 4 skills of the language: speaking, reading, writing, and listening. Every lesson is structured with a video, a lesson explanation, and a quiz to follow your progress and to evaluate your progress in the course. At the end of the course, you will get a certificate of completion of the course. So don't wait for more. Sign up today and start learning Spanish. Thank you very much, and see you in lesson 1.